जय जगन्नाथ बंधुगण जीवन जीविकार एक नुआ अध्याय को पुणी स्वागत मु रविनारायण खुंटिया। अरे भाई नमस्कार आ केते आइलो बा आ कौन रुनानी सब भलटी? अरे भाई तमे मते नानी बेल लागिलो मु तम साथे कथा हेबी ने गेले तो कहूची तू एते रागुची काई की? हौ छाड़ अरे भाई आ तम बापा घर मुंड फुंड खराब हो गेलानी की ए घर द्वार न करिकी मंदिर कौन करछुंदी तब घर सजाउन आज बेस्ट भांगी परा कोणा है पानी गलुची तू से कथा ताकू पचारनु मते काई पचारछु ताकू पचारे कहिबे। किलो बोलो तम बापा जो रागी लोक मो इज्जत मत रखी बेटी तेमे चल पचारिब मु तम पाखरे खाली ठिया हेबी पचारे मु पचारबी तू शुणिबु हौ चल आसुन जिबा। बापा आजिकल आम देखुचु आजिकल जो संसार लोक मैंने पैसा पाइले किए घर करुच्ची किए गाड़ी करुच्ची किए जगह किणुची तम मन में कहीं आसला मुझे गोटे मंदिर करी अरे घर करुच्ची जमीबाड़ी करुच्ची कोठाबाड़ी करुच्ची कथा जे कि कथा हूँ सहीटा तो जीवन लक्ष्य नुहे अंतिम लक्ष्य तो सहीटा नुहे। हाँ अंतिम लक्ष्यटा हूँ भगवत प्राप्ति आ भगवान सहित भगवान कृपा लाभ करा सहीटा हूँ जीवन लक्ष्य। अन्य मैंने जानी ना आम जानिलु जो आम देखिलु आम तो जहाँ चलिया भगवान जहाँ कहले कि घर द्वार दे सब कर तो किसी असुविधा ना। हाँ तेणुक जदि हवा कथा जहाँ हमर हवा कथा से तो भगवान करेंगे भगवान का हाथ से अच्छी आ मनीष कौन से कर कि आम सेमती सुकृत थी भगवान जो सन्तुष्ट हे किसी बड़ कथा नुहे। तेणुक या भाविकी भावी लोक मैंने तो अंधकार भितर अच्छा तो किसी भल मंद जानूना ठीक कौटा ठीक कौटा जानूना ठीक कौटा भूल कौटा जानूना भगवत चेतना से विषय ना भितर ना भगवान विषय से किसी जानती भगवान गोटे जिनस भगवान द्वारा सृष्टिटा चलुची ये सब जिन से ध्यान धारणा ना। तेणुक गोटे मंदिरटा कले अंतत से पिला स्त्री लोक मैंने सब आसवे दर्शन करेंगे साधु सन्यासी मैंने आसवे आसिले भगवान को कथा हो कि कौन हो से भगवान को विषय जानवे आ निज दोष त्रुटि सुधारे केते अज्ञान अंधकार भितर अच्छा से मुक्ति मिल ये हूँ कथा यही उद्देश्य रखिक मंदिरटा करने इच्छा है मु कौन कोठाबाड़ी करने कोठाबाड़ी तो तुम हाथ में निज हाथ में अच्छी ना कौन भगवान सन्तुष्ट हेले सेगुड़ा सब हम आपे आपे हम से व्यस्त हेले कौन हम मंदिर जी पैसा खर्च है से पैसा तो तुम आ गोटे ऊपर घर कर। हाँ ऊपर घर कर कौन से असुविधा कौन है असुविधा किसी तो है तुम मन से किसी अफसोस नहीं घर द्वार ना किसी नहीं घर द्वार या तो बड़ कथा नुहे जीवन लक्ष्य कौन से मनुष्य प्रचेषा हवा दरकार चेष्टित हवा दरकार जीवन लक्ष्य कौन से जाना दरकार से चेष्टा करवा दरकार से उद्यम करवा दरकार आ घर द्वार करवा कोठाबाड़ी करवा आब करवा सब करवा ये कौन लक्ष्य जीवन लक्ष्य मनीषर ताले जीवन प्रकृत लक्ष्य कौन हवा दरकार जीवन लक्ष्य है ये कहुई प्लेजर और हैप्पीनेस is not the goal of human life. To achieve perfection is it supreme object. बुझे भागवत से कहला इंद्रिय तृप्ति बड़ कथा नुहे भल खाइबा भल पिंधा हाँ भल भाव रहा भल घर करवा यहाँ तो जीवन लक्ष्य नुहे एगुड़ा कले कौन है ना मनुष्य जीवन मनुष्य दुख बड़ा बड़ा है दुखटा या द्वारा आसे हाँ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन माने सिनफुल एक्टिविटीज इंद्रिय तृप्ति माने ही हूँ दुखर कारण पाप पूर्ण कार्य हाँ तेणु
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ କୁଠା ବଟା କଲେ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ସେଠୁ ଦୁଃଖ ବଳା ବଳା ହେବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପେ ଆପେ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତମେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କୋଠା ବାଡ଼ି ଅମୁକ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କଲେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ମିଳିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ, ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ତମେ ମନ୍ଦିର କରିକି ଖୁସିଟା ମନ୍ଦିର ହେଇପାରୁନି ବୋଲି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଟିକେ ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ କଥା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହେବାରେ କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି। ଯାହା ହେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଇଚ୍ଛାରେ ହେଲା ସବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ହେବ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତ ସବୁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ହେବା କଥା ତ ହେବ। ଯଦି ହେବା କଥା ହେବ, ନହେଲେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ଆମର ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆମେ ସେତିକି କରିଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହେଉଛି। ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରରେ କି ଆମ ନିମିତ୍ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି କରୁ। ବାକି ଭଗବାନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ହେବ, ନହେଲେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ନିଜ ଉପରେ ତ କିଛି ରଖିନୁ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ଏମିତିଆ ଲୋକକୁ ଆମେ ପାଗଳ କହିବାନି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି, ଆଧୁନିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାଗଳଙ୍କ କାରନାମା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ତଳେ ଆଜି ବସିପାରୁଛେ, ଏସିରେ ବସିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାଗଳର କରାମତି ତା ପଛରେ ଅଛି। ଯଦି ଗ୍ରାହାମ ବେଲ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ପଛରେ ପାଗଳ ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ନା ଘରେ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିପାରୁଥାନ୍ତେ? ସେମିତି ମୋ ବାପା ଘର ଦ୍ୱାରା ନ କରିକି ମନ୍ଦିର ପଛରେ ପାଗଳ ହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ପିଲା ହିସାବରେ। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରହିଥାଉ। ଆଜି କଥାଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।